श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम सुप्रभातम्. प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं मन्दस्मितं मधुरभाषिविलासबालं कर्णावलम्बिसलकुण्डलकण्डभागम् कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रादर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं रक्षो गणाय भयतं वरदं निजेप्ययः यत् राधसंसति विवित्य महेशसाभं सीताकरग्रहण मङ्गल मावसत्यः प्रातर्नमामि रघुनाथभतारविन्दं पद्माकुसादिसुभरेके सुभावहं मे योगेन्द्रमानसमदव्रत सेव्यमानं साभावहं सपति गौतमधर्मवन्त्या प्रातर्वदामि वसला रघुनाथ नाम वाग्दोषकारी सकलं कलुषं निहत्य यत्पार्वती स्वपतिना सगपोतुकामा प्रीत्या सहस्रहरिनाम समं जजाबा प्रातश्रेय शृणुति तां रघुनाथमूर्तिं नीलाम्बुदोत्पलसिधेधर रत्ननीलाम् आमुक्तमौक्तिकविशेषण भूषणाट्यां ध्येयां समस्तसमुनिभिः निजभृत्य मुख्यैः यच्छ्लोकपञ्चकमिदं नियतः पठेत नित्यं प्रभातसमये पुरुषप्रभुत्तः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यः भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यं श्रीराम सुप्रभातं सम्पूर्णम्. श्रीराम जय जय राम.